Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous voir aujourd'hui dans un nouveau cours. اليوم غنشوفوا le verbe avoir au présent de l'indicatif. Le verbe avoir c'est un verbe très important في اللغة الفرنسية اللي هو مهم بزاف في اللغة الفرنسية حيت كنستعملوه لبزاف ديال الحوايج. دونك قبل ما ندوز لا كونجوغاسيون ديال le verbe avoir غنشوف شنو هو le présent وشنو هو l'indicatif. دونك le présent ملي كنقول le présent de l'indicatif هو واحد لو طون، واحد الزمن في l'indicatif اللي كيبين ليا اون اكسيون qui se déroule au moment où nous nous exprimons. واحد الحدث او واحد الفعل اللي كيدار في اللحظه التي اتحدث فيها، اللي كنصطلحوا عليه في اللغه العربيه المضارع. لانديكاتيف سي لان دي مود ديال لا لونغ فرونسيز، واحد من لي مود ديال اللغه الفرنسيه اللي الدور ديالو هو انه il exprime la réalité d'une action certaine. Il exprime la réalité d'une action. comme quoi راه شي حاجه ملي كنقولها على انديكاتيف راه بصح نيت راه وقعات، شي حاجه اللي هي واقعه ما فيهاش لو دوت وما فيهاش شك وماشي شي حاجه اللي ما كايناش، هي شي حاجه اللي هي واقعه وكاينه. دونك لو مود ديال l'indicatif c'est un mode personnel. شنو هو un mode personnel؟ هو لو مود اللي كنستعمل فيه لي pronoms personnels sujet. لي pronoms personnels sujet اللي خاصني نعرفهم قبل ما ندوز لا conjugaison ديال le verbe avoir هما ils sont en nombre de 8. les courants les plus courants ils sont en nombre de 8. donc اول واحد فيهم هو je، يعني انا سواء كان مذكر او مؤنث كنقول je mange, je parle, je m'assois. هادو كلهم ce sont des verbes qui sont conjugués avec le pronom personnel je اللي هي انا. tu هي انت ولا انتي سواء كان مذكر او كان مؤنث. c'est la deuxième personne du singulier اللي هي tu كتعني انت ou bien انتي. quand je dis il ملي كنقول il je parle d'une personne qui n'est pas avec moi au moment où je parle. واحد الشخص اللي ما كاينش معايا في اللحظه اللي كنهضر فيها. باللغه العربيه كنقول هو. elle c'est quand je m'adresse à une personne féminin singulier مفرد مؤنث féminin singulier اللي ما كايناش معايا دابا اللي هي غائبه. donc je dis elle باللغه العربيه كنصطلح عليه بهي. nous c'est un groupe de personnes qu'on peut compter à partir de deux. من جوج ديال الناس الفوق كيتعتبر جمع. nous c'est le pluriel. c'est la deuxième personne c'est la première personne du pluriel. كنقول نحن سواء كان مذكر او كان مؤنث. في اللغه الفرنسيه ما كنفرقش ما بين الجمع المذكر والجمع المؤنث. donc je dis nous masculin pluriel ou bien féminin pluriel. donc c'est la première personne du pluriel. vous c'est la deuxième personne du pluriel. c'est quand je m'adresse à un groupe de personnes qui est devant moi. ملي كنهضر مع واحد الجروب ديال الناس اللي كاينين قدامي كنقول انتم vous سواء كان مذكر او كان مؤنث. j'utilise le pronom personnel vous. il avec s c'est un groupe de personnes masculin. هنا كنفرق هذا c'est un groupe de personnes masculin masculin pluriel. masculin يعني مذكر، جمع يعني جمع المذكر اللي باللغه العربيه كنصطلح عليهم هم. ils sont pas avec moi راه ما كاينينش معايا، ولكن كنهضر على اشخاص واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي ما كاينينش معايا كنقول هم. elle avec e deux l e s c'est un groupe féminin pluriel جمع مؤنث qui n'est pas avec moi maintenant اللي ما كاينش معايا دابا. donc je dis elle parle يتحدثنا elle parle. maintenant je vais voir à quoi sert le verbe avoir au présent de l'indicatif. شنو هو الدور ديال هذا le verbe avoir ولا شنو هو المعنى ديال le verbe avoir au présent de l'indicatif. le verbe avoir au présent de l'indicatif il sert à dire ce que l'on a داكشي اللي عندي ou ce que l'on possède شي حاجه التي امتلكها. مثلا كنقول امتلك المال كنقول j'ai de l'argent j'ai de la chance عندي الزهر j'ai de la chance j'ai une casquette عندي واحد القبعه.
on a une belle classe. عندنا واحد القسم اللي هو زوين. Une belle classe. Donc maintenant on va passer au verbe avoir au présent de l'indicatif. دابا يمكن لينا نصرفوا le verbe avoir au présent de l'indicatif. غنعاود نشوف شنو هما هادو لي برونون اللي عندي. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec es. Je أنا, tu أنت ولا أنتي, il هو, elle هي, nous نحن, vous أنتم ولا أنتن, il avec s هم, elle avec es هن. Donc غنقول je et هنا الا تسمعوا ليا دو فويل كنحيد لا بروميير وكندير لابوستروف بلاصتها. كان عليا نقول جو ا اي غنحيد او وغندير ابوستروف بلاصتو غنقول جي. tu as as il a elle a nous avons avons vous avez avez ils ont ont ils ont ont. Donc je dis le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ici, je vous propose un petit exercice. باش نشوف واش دينا هاد le verbe avoir au présent de l'indicatif. Vous, un cadeau pour moi. Vous, عندكم un cadeau pour moi. واحد le cadeau ليا أنا. Il avec